तनु वो पूरी देगा पूरी। हाँ पूरी दीजिए, एक दीजिए और एक दे दीजिए। जितना चाहिए ले लीजिए, लेकिन पूरी देगा पूरी देगा। थोड़ा थोड़ा देता है, जरूरत पड़े दोबारा लीजिए। और बस अरे हाँ ये तो होगा ही। খাবার 80 টাকায় পেট ভর্তি, যতক্ষণ খুশি ততক্ষণ খেতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। ইসকনের ভিতরেই এই লাঞ্চের ব্যবস্থাটা ছিল। তো আমি তো জানতাম না এই লাঞ্চের ব্যবস্থাটা, আমাকে নিয়ে আসলো। তো আজকে পরিচিত হলাম, খুবই ভালো ভেজ খাওয়া দাওয়া, একদম সলিড।